रातिरे घरे से सपन भंगाइना चोरु जीवन मईना आखिर झरुची लुह भाग्यर ये की खेल सकाळु गोड़ाए बेला सकाळु गोड़ाए बेला निज चारि पाखे गोहड़ी अंधार निज चारि पाखे गोहड़ी अंधार जीवन रंग लगे फिका नायिका से नायिका रंग बजार रंग नायिका रंग बजार रंग नायिका दुख कष्ट सब मो भाग्य विश्वास कर सब कथा जानी सारा पर तुम मुह को चाहिए पई मते लाज लागुची एक ने पादवा दिन तुमको चिनी पाए सेही पई तो द्वितीय विवाह पुणी तृतीय अनुसार हो बोली मो समान सहित मिसी निजे समर्थन कर भाबितली ता भितरे तुम हम परिचय पाइछि हम संपर्क भी कि तुम जे भाउच कथा जानी सारा पर बुझी पार्छ जेतोडा आगु जाई सारिछे पछको फेरी दियर भाज संपर्क में आपन करि पारिबानी कि दियर भाज विवाह तो हम समाज रे ग्रहणीय सेति निजुदा लज्जित मन करे ठीक नु तासा तम घर मो बहु हेबी से तो ऊपर वाला निर्देश कि तो अनामिका पुनी की अनामिका द विश्व सर्वोच्च तम देहरु बाहर सारिछ मु छंदिता तम पत्नी कि कोठे कोठा भाबले ओ दुख लागछ हम मिलन प्रथम स्मृति संतानटी नष्ट हो गला प्लीज कथा भूली विश्वास कर तुम अविश्वास करी भूल कर मन भर प्रश्न कि मांगी कि प्रश्न आ समग्र प्रथम परिचय मिल सारी द्वितीय परिचय को ये समाज कौन पवित्र सह ग्रहण कर पूर्व तुम प्राय कहूल दियर भाज विवाह को सामाजिक स्वीकृति मिले मो कहवा सामाजिक कौन एका कथा तो भाई मरी गेला परे सेतेबे मसा का दूर करिया जाई मोर विवाह करते होते समाज में ग्रहणीय हेई तांता किंतु एबे हमें तो जानते को जानते हो आमे संपर्क कर सकते तो से कथा धरि बस पड़ नहीं कहना जाले मु कोठी आसी पड़ोसी में चरित्र को अंगुल उठे कटुक्ति करबी राख्य कटुक्ति न चला हम उचित तो भाई कुछ तो मान सम्मान कोन तो दाग लागि जिवो एसो मते भलो लागि हम तो बाला कर हिसाब चला देला संपर्क में हिसाब चला तमे गर्भवती हिसाब चला हम भाग्य खराब हम सरकार का नष्ट गेला हम तो हम बापा मा हिसाब करत ना मो कथा माने अब बोर्ड रे दियर भाज संपर्क फेरि छी मात्र संख्या खरी देबी मधार सिंदूर पछि देबी मो गर्भ मो पाप गर्भ आख्या देबी तो भाव किछ को विवाह कर कास्त सुख रे सुनसा न नेवर हरिया को के रंग मन से ऑफिस जेंदा आपरे बुद्धि पड़िबी कि तमे जो स्त्री एक कथा हम केबी भूली पारिबी कथा दउछि ओइ थरा हम रीति रीति अनुसार विवाह हो अब ता पर जदि मौका के मन भुला से छी श्री कोन तमे तमे माछि दो पाइछि संपर्क मान फेरी पाइछि तमे तो पाइ देबो पुरुष विश्वास करो परिवार लोक करे षडयंत्र बात भी बुझि पारे सत्य सही बोलबो मनुष्य बहुत बड़ बड़ जघन्य काम करते दुष्टता हम समाज रे बहुत अछि किंतु मु कहिबी सब होछ आपनकर भूल और पर की भूल बड़ भाई को बाहर आपन को उपस्थिति से मन पे एगो सुजोग सृष्टि कला द्वितीय कथा होछि वर्षे करे सब घटना जानि दिले भी आपण से केस प्रति किछि भी गुरुत्व देलेनी आपण केबे भी थाना जाई आपण भाई को विषय आपण अभियोग करि नाथि
ସେମାନେ କଥା ଭରସା କରି ରହିଯିବା ସେମାନେ ସାହସ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଲା। ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ହଉଛି ସେ କାଳି ମଙ୍ଗରାଜ। ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ମୋ ଝିଅର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅଭିଯୋଗ କରି ବାପ ଏ ଝିଅର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଇଚ୍ଛା କରିବି। ବର୍ଷକ ପରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଫେରି ପାଇଲି। ମାତ୍ର ତରୁଣ ବାବୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାପ ହେଇ ମୁଁ ଝିଅ ପାଖରେ ଅପରିଚିତ ରହିଲି। ଆଖି ଆଗରେ ତା ଉପରେ ହେଉଥିବା ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦେଖି ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି। ବଦନାମକୁ ଭୟ କରି ସାନ ଝିଅ ପାଇଁ ବି ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ରଖିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ପାଟି ଚୁପ୍ କଲେ ଚଳିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଅପରାଧୀକୁ ଆଇନ ହାତରେ ଧରିବ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ତରୁଣ ବାବୁ। ତାପରେ ଆମ ଅପରାଧୀକୁ ଆଇନ ହାତରେ ଧରିବା ତ ସହଜ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦ ପିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିବି ଅଫିସର, ଅଭିଯୋଗ କରିବି। ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ଆପଣ ଆଗ ସେ ମାତ୍ର କାଳି ମଙ୍ଗଳା ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ସହିତ ଘରକୁ ଯିବେ। ଶତ୍ରୁ ପାଖରେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବା ଆମ ପାଇଁ ବୋକା ବି ହେବ। ଏହା ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ଖସି ଯିବାକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ଆଘାତ ଦେବାକୁ କିଛି ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିନଥିବେ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବିବା ଉଚିତ। ଶୁଣିବାକୁ ଏଣିକି ତୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। ଜୀବନ କଣ ପାଇଁ ଘଟିଗଲା କି ପାପ ମୁଁ କରିଥିଲି? ପାପ ତୁ କରିନେଲ ମା। ହୁଏତ ମୋର କିଛି ଖରାପ କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ତୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇଛି। ତାହା ହିଁ ନଥିଲେ ଦି ଥର ମରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ବାବୁ ଏବେ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଗଲ। ମୋ ଝିଅ ସଙ୍ଗୀତାର ଭବିଷ୍ୟତ ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ହତଭାଗିନୀ ଝିଅଟା ମୋର ତମକୁ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ପରେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା। ଏହାପରେ ଯଦି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେ ତାହେଲେ ବାପର ହୃଦୟଟା ଜମା ସହିପାରିବ। ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାବା। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଖରେ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ଆଶା ଭରସା ମୋର ତମ ଉପରେ ଅଛି। ଛାଡ ସେ ସବୁ କଥା। ଏବେ ତମେ ତମ ଘରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କର। ମୁଁ ନମିତାକୁ ନେଇ ଥାନାକୁ ଯାଉଛି। ସେ କାଳି ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବା ଯାଏ ମୋ ହୃଦୟରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ କେବେ ଶାନ୍ତ ହବନି। ସାନ ବାବୁ, ସାନ ବାବୁ, ଆପଣ ବେଶୀ ଘର ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆପଣ ବହୁମତ ନେଇକି ଅଲଗା କୁଆଡେ ଚାଲିଯାଉ। କଣ ହେଇଛି ବାବୁ? କଣ ହେଇଛି? ଆପଣ ପୁଣି ମେଡିକାଲ ଫେରିବା ଘର ପାଇଁ ବଡ ବାବୁ କାହା ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲେ। ଆଉ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣା ପଡେ ସେ ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦେବେ। କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ଘରକୁ ଯିବା, ପୋଲିସର ପରାମର୍ଶ ଯାହା କିଛି କରିବି। ତରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଥିଲା ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବ। ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେଷ୍ଟ କରିବି।